आजिर भिडियो रे आमे पानामा केनाल देखिबा। छोट बेले आमे तो स्कूल जांदी स्कूल बही रे पढ़थिले माने गोटे पहाड़ मझिरे गोटे केनाल अछि जोडा को पानामा केनाल कुहा जाय। ता देहरे माने जहाज एमिदी पार हेगी आउट गोटे समुद्र को जाए। तो नॉर्मली समस्त आमे पढ़िथिले। तो आजिर ब्लॉग रे मु आपन को पानामा केनाल रे आम जो जहाज अछि केमिदी पार होजी मु पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेबी। ठीक है, पानामा केनाल विषय रे टिके छोट माने किछि जिंसो जानिबा। जिते पानामा केनाल तैयारी होता से आप जानते कि 25,000 लोक माने निजर प्राण त्याग करते पानामा केनाल को तैयारी करने कौन पानामा जो पहाड़ा माने खाली पहाड़ गुड़ा ठीक अच्छे जंगलटा। तो से कौन हो पानामार एपटे हूँ आटलांटिक महासागर एपटे हूँ पैसिफिक महासागर। जहाज जल्दी केमिति प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर को जापर से पानामा केनाल तैयारी कराइला। तो से जो 25,000 लोक से टाइम निज प्राण त्याग करते अधिक वर्षा प्रबल गर्म आउ ता सहित मशा अधिक जो मशा कामुड़ती से कौन हुए डेंगू। तो भाई से माने प्राण त्याग करते जो आज पानामा केनाल तैयारी होइछि। तो जमी नॉर्मली आम जहाज एवं प्रशांत महासागर रे एटा अछि आटलांटिक महासागर जीव। तो आटलांटिक महासागर जापाई मात्र 8 ରୁ 9 घंटे पहाड़ माने मझिरे जो केनाल अच्छी पार करके पहुँचब। नहले तो भाई जदि पानामा केनाल क्रॉस न करिवो जहाज पूरा एमिति साउथ अमेरिका रू एमिति बुलिकी गला बेलू ताको बहुत दिन लगे जहाद्वारा जहाज रे अधिक तेल खर्च हम अधिक दिन लगे आउ से जो समुद्र पैसेज से खतरनाक पैसेज भी। तो नॉर्मली सबू जहाज पानामा केनाल को प्रेफर करती जहाँपाई जहाजर मालिक $1,00,000 पे करे। तो चलू पानामा केनाल देखा वीडियो जहाज केमिति पास करू। तो आप देखिपे दूर ये पहाड़ देखा स्टार्ट हो गलानी भाई पूरा प्रशांत महासागर पूरा शांत पानी पूरा देखुना पूरा काच लगे गोटे साइड रे जहाज भी जाऊँगी माने भाई ये कंपटीशन जल्दी केमिति पहुँचब आगे साइड रे सबुआड़े जहाज देखो मुझे जूम कर पहाड़ देखिले पानामा केनाल दिसला पछपटे भी देखो पूरा जहाज लाइन आसुची कहीं जी जिते जल्दी पहुँचब माने मालिक मैंने पैसा पे कर जल्दी ट्रांजिट करने भाई। तो फाइनाली आम जहाज आसिक पहुँची गला पानामा केनाल बाहर एटा हूँ आंकरेज आपन को लगुव जी गोटे बस स्टाण्ड रे एतिक बस नथिबो भाई मजा करुचे एटा जहाज जहाजर आंकरेज कह जाए ठीक अच्छे। किंतु आपन बिलीव करूँ जब आप बस स्टाण्ड को जी एत गुड़े माने जहाज जमी अच्छी एत बस भी से नथिबो सबू जहाज भाई अपेक्षा कर ठीक अच्छे। सबू किए केते फास्ट आसूची किए माने स्लो आसूची डिपेंड करे कौ टाइप रे पैसा पे कराई आ केते तार ट्रांजिटर समय एत गुड़े जहाज पानामा केनाल बाहर कौन पाई अपेक्षा करजंती आपण मान जानती कि एमाने पानामा केनाल एंट्री करने अपेक्षा कर टाइम दुईटा जहाज गोटे जहाज जाए गोटे जहाज आसे। तो नॉर्मली कौन हुए एत गुड़े जहाज जो अपेक्षा कर मालिक मैंने जमी 80 लाख ରୁ 90 लाख टंका देइचंदी जहाज को केवल एपटू सेपटू जावाई कौन एटा हूँ पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर सेपट हूँ आटलांटिक महासागर। जदि प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर को से सर्टकट रे न जीवे बुली बुली बहुत जावाक पड़ो केते जहाज ये वेट कर पहाड़ा को पार करने। चलो देखिए। तो फाइनाली आम जहाज आसिकिनी पानामा केनाल जो घर ता द्वार बंध आगे ठिया हाँ भाई पानामा केनाल वाला गेट खोलो आम जहाज जीव भाई कमेडी करुँची एटा पानामा केनाल रो एंट्रांस ठीक अच्छी। तो एबे आम जहाज आसिकी एंट्रांस ठिया आगे पूरा गेट बंद अच्छी आप देखिपे पहाड़ पानी से दूर आगे कहीं आम जहाज ए बहुत तले अच्छी से पानी बहुत ऊपर अच्छी कहीं पहाड़ को काटिकी बनाई ना। तो जहाज कौन हो पहाड़ मझे पूरा चढ़ी से आरपटिकी जीव। तो आमको ये कूल माने जो पानामा केनाल रे लगेवाई टगबोटर दरकार पड़े मुझे देखो जार पटे टगबोट लगी ये जो टगबोटा देखुना ये टगबोटा कौन भाई टे छुटियाटा कि बहुत पावर बुझे ना जे जंदा जंदा कामुड़ देला कि पूरा जले एडिकी टे टगबोट एत बड़ विशाल जहाज को धक्का देकिनी लगाऊँ भाई एडी आणिकी है। तो ये दुईटा टगबोट थे गोटे एडी गोटे आरपटी माने लेफ्ट राइट जोड़ा आम पोस्ट स्टारबोर्ड कहूँ दुईटा टगबोट आमको धक्का देगी आणिकी से लगेले पानामा केनाल रे। तो एमाने कौन हम आमको जमी धक्का देगी लगेले आम जमी प्रथम गेट को पशिबू ये जो टगबोटा दिशुनी ये पुणी कौन कर अन्य जो जहाज आसुँच पुणी लगेब कहीं गोटे गले ही गोटे आइब पानामा केनाल दुईटा रो अच्छी मुझे आगे आपको देखी ठीक अच्छे। चलो देखा आगे। तो जमी एंट्री कराब यही जड़े ठिया लोक पानामा केनाल सी हिविंग लाइन धरना ठिया जो रस्सी देखुना से रस्सी धरना ठिया से बाहर को फोपाड़ फोपाड़े कौन हम ये जो इंजिन अच्छी जहाज को भाई केनाल भितर बालांस तो करा पड़ो न जहाज कौन हम एपट एपट बाड़े हो ना एड बड़ विशाल जहाज
ତ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଟୋଟାଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିବ, ମାନେ ପଛରେ 2ଟା ଜାହାଜର ଆଗରେ 2ଟା ଇଞ୍ଜିନ। ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନ। ତ ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ ମାନେ ୟାର ନାଁ ହଉଛି ଲୋକୋମୋଟିଭ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜାହାଜରେ ଟୋଟାଲ 4ଟା ଲୋକୋମୋଟିଭ ଲାଗିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ଏମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିନା ରଖିବେ, ନହେଲେ ତ ଭାଇ ଜାହାଜ ପୁରା ବାଡେଇ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନଟା ଦିଶୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଲୋକୋମୋଟିଭଟା ପୁରା ଭାଇ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ଲେଖେ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ। ଏତେ ବଡ ଜାହାଜକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଧରିଛି ନାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସ୍ପିଡରେ ବି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ବି ଉପରକୁ ଚଢୁଛି, ଯେମିତି ଟ୍ରେନରେ ଆମର ଲାଇନ ନଥାଏ ସେଇଭଳି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଘରଟା ହଉଛି ଭାଇ ମେନ୍, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଲକ୍ ଗେଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ପାନାମା କେନାଲରେ 3ଟା ଲକ୍ ଗେଟ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲକ୍ ଗେଟ୍ ନା ହଉଛି ମାନେ ମୀରା ଫ୍ଲୋରିସ୍, ଠିକ ଅଛି, ମୀରା ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଲକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଡ୍ରୋ ମାଇଗୁଏଲ ଲକ୍ସ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗାଟୁନ ଲକ୍ସ। ତ ଏଇଟା କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସନ ରୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛେ ବୋଲି ଏଇ ଲକ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଯେବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ରୁ ଆସିବା ସେତେବେଳକୁ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ପୁଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଜାହାଜ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ଅଛି ତା ପାଣି ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଜାହାଜ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ ଗଭୀର ପାଣି ଅଛି, ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗଭୀର କେତେ ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି ଉଚ୍ଚା। ତ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛି, ଜାହାଜ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପାହାଡକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ହିଁ, ତ ପାହାଡରେ ଚଢିଯିବ ନା ଭାଇ, ଜାହାଜରେ ଚକା ଲାଗିନି। ତ ଏଇଗୁଡା ମାନେ କେନାଲ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଣି କେମିତି ବଢୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ପାଣି କେତେ ଫୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଟଟା। ତ ଏମାନେ କଣ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ଏବେ ଆମ ଜାହାଜକୁ ସେ ପାଣି ଭରିକି ଉପରକୁ ଉଠଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗ ତଳେ ଥିଲୁ, ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସନଟା ତଳକୁ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍କୁ ଯିବୁ, ସେଠି ଗଲେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଯିବୁ, ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ଲେକ୍ କେନାଲ ଭିତରେ ହେଲା, ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ତାର ବି ପାଣି ଭରା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାର ବି ପାଣି ଭରା ହଉଛି, ସିଏ ବି ଆମ ଲେଖେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବ, ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେ ଆଗରେ ବି ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହ୍ରଦଟା, ସେ ହ୍ରଦ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ପାଣି ଅଛି ଆମର ପାଣି ବି ସେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଭରା ହବ, ନହେଲେ ଯାଇ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଜାହାଜଟା କେତେ ତଳେ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପାନାମା କେନାଲର କମାଲ, ଆଗକୁ ଦେଖୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପାନାମା କେନାଲ ନର୍ମାଲି 2ଟା ଭାଗ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଲବୋଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋବଲ, ଠିକ ଅଛି। ବାଲବୋଆ କହିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ୟାସିଫିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋବଲ କହିଲେ ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ପାଣି କେମିତି ଭରୁଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗେଟ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଭାଇ 40 ହର୍ସ ପାୱାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ମୋଟା ମୋଟା ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 40 ମାନେ 40 ହର୍ସ ପାୱାରର। ତ ଏ ଗେଟ୍ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ପାଣିର ଲେବୁଲ ଅଛି ନି ଧୀରେ 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 କରିନା ପୁରା ଉପରକୁ ବଢିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ପାଣିର ଲେବୁଲ ବି ଉପରକୁ ବଢିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଗେଟ୍ ଫୁଲ ଟାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ପାଣି ଭରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଭରିବ, 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ଭରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭରାଯାଏ ପାନାମା କେନାଲରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାଭିଟି ଫେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଗ୍ରାଭିଟି ଫେଡ୍ ସିଷ୍ଟମର 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ପାଣି ଭରିଦେବ। ଯୋଉ ପାଣି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ କି, ଏଗୁଡ଼ା ଭାଲ୍ଭ ଅଛି ସବୁ, ଭାଲ୍ଭ ଓପେନ୍ କଲେ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସେ। ତ ୟାର ସବୁ କଣ କହିଲେ ତଳେ ମାନେ ଟନେଲରେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପାଣି ଭରି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଗ ଯୋଉ ଲକ୍ ଅଛି ମାନେ ତା ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ଗେଟ୍, ଏଇ ପଛ ଗେଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖିଲେନି ଆଗରେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଗ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେବେ, ଜାହାଜ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କେମିତି ପାଣି ଭରୁଛି, ହାଇଟ୍ ବୋଟ୍ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ସେ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ଲେବୁଲ କେତେ କମ ଅଛି। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଭରି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର ଲେବୁଲ କେତେ ଉପରକୁ ଆଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତା ଯୋଉ ତ ପଛପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଘରଟା ଲେଖେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପାଣି ଜମା ନାହିଁ, ବହୁତ ତଳେ। ପୁଣି ସେ ଜାହାଜ ଯୋଉ ପଛରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଣି ଲେବୁଲ ଅଲଗା। ତ ଭାଇ ଏଇଭଳି ପାଣି ଲେବୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା କଣ କଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଭାଇରା, କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ତ ଭାଇ ପାନାମା କେନାଲ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 90 ଲକ୍ଷ ମାନେ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିନି ଜାହାଜ ପାର ହଉଛି, ସବୁ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗେଟ୍ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ପାଣି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଅଛି। ତ ଭାଇ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାନାମା କେନାଲ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହିରେ, ଏଇଟା ଏଇଭଳି ୱାର୍କ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ସରି, କିନ୍ତୁ ପାନାମା କେନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଏଇଭଳି କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ଭାଇ, ଏଇଟା କାଟିକିନି ବନା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି କାଟିକି ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ, ହେତେବେଳକୁ ମେସିନ୍ କିଛି ନଥିଲା, ହାତରେ କାଟି 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 ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯେମିତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଜାହାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ କାନ୍ଥିନିରାକ କେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ହେଲା ବାଟ, ମାନେ ଯଦି ଏପଟେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ହବ ଜାହାଜ ମାନେ
କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଳି ଲାଗିଛି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍, ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ଚାରିପଟୁ ଘିଞ୍ଚିକିନି ଧରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଜାହାଜଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ନ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ କେମିତି ପୁରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମର, କେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କାନ୍ଥରୁ ଆମ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କମାଲ, ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା କେମିତି ଘିଞ୍ଚିକି ଧରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଟାଇଟ୍ରେ ଘିଞ୍ଚିଛି ଆମ ଜାହାଜ ବାଡ଼େଇ ହେଉନି, ୟା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ ଭାଇ ସିଧା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗେଟ୍ଟା ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ପାଣିର ପୁରା ଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗେଟ୍ଟା ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଯେମିତି ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇ ଗ୍ରାଭିଟି ପୁଣି ପାଣି ଭରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଭାଇ ପାଣି ଭରିବା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା। ତ ମ୍ୟୁଜିକଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ପୁରା ଭରିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୀରେ 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 କରିକି ସେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ କେମିତି ଘିଞ୍ଚି ଘିଞ୍ଚି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିନା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜକୁ ଦୁଇପଟେ କେମିତି ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନାହିଁ 4ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଲାଗେ ଜାହାଜରେ। ତ ଇଏ ଏବେ କ'ଣ ଧୀରେ 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 କରିକି କେନାଲରେ ପଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସେପଟେ କେତେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାନ୍ଥକୁ ଆଉ ଏପଟ କାନ୍ଥକୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଛି ହେଲା। ତ ଭାଇ ଏଇ 4ଟା ଯଦି ନ ଲାଗିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଜାହାଜ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ଏପଟେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ତଳପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ପାଣି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଉଠିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ପାଣି ଲେବୁଲ୍ ଏଇଠି, ତା ତଳେ କେତେ ପାଣି ଲେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଜାହାଜ ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଦିଶୁଛି ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଭାଇ। ଯେମିତି କାଶିଆ କପିଳା ଦୁହେଁ ଯାକ ସେଇଭଳି ସିଏ ଭାଇ। ଯଦି ଆମେ କାଶିଆ ହେଲୁ ସିଏ କପିଳା। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ପୁରା କେତେ ପତଳାରେ ଅଛି, ଜାହାଜଟା ଏତିକିରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରିବ। ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ପାଣି ଭରିବ ଧୀରେ 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 କରିକିନି, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜଟା ଦେଖୁନି ଆମ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପାଣିର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଉପରେ ଅଛି। ତ ପୁଣି ସେଇ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଜାହାଜ ଲେକ୍ରେ ପଶିବ। ଯେଉଁ ଲେକ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଅଛି ଗାଟୁନ୍ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଥିରେ ପଶିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟେନରସିପ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଭାଇ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନାମା କେନାଲର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ମାନେ କେତେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି, ପାହାଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଘାସ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ହେଇକି ଦିଶୁଛି ଭାଇ। ଏଇ ପାନାମା କେନାଲଟା ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମାନେ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ପାନାମା କେନାଲରେ। ଏଇଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରତା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭାଇ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ, ମାନେ ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଅଧିକ କେବେ ମୁଁ ଶୀତ ବି ଦେଖିନି, ବେଶୀ ଗରମ ବି ଦେଖିନି। ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଷା ଦେଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଠି ଆସୁଛୁ ବର୍ଷା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ଼ ହେଇନି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଣ୍ଟେନର ଯାଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଜାହାଜ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି କଣ୍ଟେନର ଯାଉଛି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ତ ଏ ଜାହାଜ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବେ ୟାର ଗେଟ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ୟାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ଟା କେତେ ଚଉଡ଼ା, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିନା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା କେତେ ଚଉଡ଼ା ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ୟା ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ ମାନେ ଡବଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। କି ଗୋଟାରେ ଯଦି ପାଣି ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଆରଟା ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବେ।
तो एबे आम जहाज पुणी धीरे धीरे आग को माड़ी चलला ठीक अच्छे यहाँ आप देखो पानामा केनाल जी शुणी मु भी शुणी यहीटा देखो पानामा केनाल ऊपर पटे आउ गोटे केनाल दिशुनी यहाँ भाई नुआ केनाल या ठीक अच्छे ये बड़ बड़ जहाज सब डीप ड्राफ्ट जार ड्राफ्ट अधिक देखो कंटेनर से भी एत बड़ जहाज तो से सब सही पटे ही क्रॉस कर ठीक अच्छे आम जो केनाल अच्छे यहाँ कौन टे चौड़ा कम आउ यार डेप्थ कम बोली ये बड़ बड़ जहाज ना आम जो बही पढ़ते पानामा केनाल से ओरिजिनाल आम एवं जोड़ा जाऊँ यहाँ हूँ ओरिजिनाल केनाल आईटा जोड़ा हूँ यहाँ पर तैयारी कराई ठीक अच्छे यहीटा बनवाई लोक मैंने निजर प्राण त्याग करदे भाई ठीक अच्छे से जो केनालटा सेटा पर तैयारी कराई बड़ जहाज केवल जावाई तो देखो आग को आगे पूरा लेक अच्छी ठीक अच्छे ह्रद जोड़ा जो गाटुन लेक कहते से ह्रदटा तो ये आम जहाज आगे धीरे धीरे बाड़ी चलती तो जहाज जो ह्रद भितर को प्रवेश कर जो देखुना जो लोकोमोटिव आपको कही जो इंजिन गुड़ा लगी ये सब कौन हम तार सब जो ओयार आसला जहाज को छाड़ दिहब जो चार्टा जाक लगी चार्टा जाक पूरा खाली कर दिहब तांकर कौन रस्सी तार आम जहाज रही कहीं से जापर आगे कहीं एमर ट्रेन लाइन लेखे पूरा पटरी होती से पटरी ही चलती तो एबे कौन कर जहाज निजर इंजिन स्टार्ट करी भाई पूरा ह्रदरे जीव पूरा आर पटू ठीक अच्छे जोड़ा आम आटलांटिक साइड ठीक अच्छे तो एबे देखो सी क्लीयर हो गला आगे सामने पूरा ह्रद दिशुचे जो टगबोटा आगे एबे आम जहाज आग को माड़ी चलो ह्रदरे चलो मुझे ह्रद भितरटा आपको देखा केते सुंदर दिशो आपको लेकटा पूरा तो फाइनाली आम जहाज आसिकी गाटुन लेक रे एंटर करीगला आपड़ देखिले केमिति प्रथमे लक गेट सब क्लीयर कला पानी भरला जहाज ऊपर को आसला एबे गाटुन लेक आसला ये जो लेकटा ये लेकटा कहते गाटुन लेक आमको टोटाल प्रथम से जो आरंभ कलु बाल्बोआ बाल्बोआरू ख्रीष्टोबल माने पैसिफिक रु आटलांटिक आसिया टोटाल जिते आमर अच्छी ट्रांजिट पाखापाखि 8 ରୁ 9 घंटा लगे तो आपड़ जो पछपटे देखुना ये जो जंगल पूरा है पहाड़ भाई ये प्रबल कुंभीर आउ ये हरिण आ मांकड़ यही 3टा पानामा नॉर्मली फेमस पूर्वर आम आसू बहुत कुंभीर देखीचु ठीक अच्छे ये जो गाटुन लेक पानीटा यहाँ पूरा पानामा केनाल या ऊपर निर्भरयोग्य ठीक अच्छे यही से पानी पीती ये अच्छी माने प्लांट अच्छी से प्लांट को जाऊँगी पानी फिल्टर हो नॉर्मली यहाँ हूँ मीठा पानी है ये लेक पानीटा हूँ पूरा फ्रेश वाटर एमती भी नॉर्मली लोक को एठिका बासिंदा को भी ये जो जंगल देखुना ये जंगल को अलाउ करती कहीं यही जंगल में मुझे जमी कहली कुंभीर होगला हरिण होगला सब नॉर्मली साप भाई बहुत अधिक भी ठीक अच्छे आप देखिए पूरा जंगल पानामा ये कौन यहाँ हूँ ट्रपिकाल सब वर्षा से भिडटा जमी अंधारुआ दिशुव ठीक अच्छे खरा बहुत कम अधिकांश समय वर्षा मु बैक कैमेरा ऑन करके आपको देखा व्यू जो लेक अच्छी ये लेक रो व्यू केमती आहरी आमको 2 घंटा लगे नेक्स्ट जो लकेट अच्छी से पहुँचापी मुझे देखी आपको केमी जहाज से पुणी बाहर आटलांटिक ओशन रे तो मुझे देखा आपको तो ह्रद भीतर दृश्य किसी यही टाइप के आप देखुए जो पहाड़ अच्छे एगुड़ा सब काटी काटी बनाई ठीक अच्छे आगुरी एमती नाला आप देखो चारिपटे पहाड़ अच्छे ठीक अच्छे तो आपको किसी जिनस मुझे देखा ये जो ह्रदरे ये जो छोट छोट शागुआ लेखे जो आंटीना गुड़ा देखुना एगुड़ा कौन देखिए कहत भावत कि एगुड़ा एगुड़ा हूँ बय ठीक अच्छे ये बयर अर्थ कौन ये बय कहूँ जदि तुम एपट को आसो मोर ठीक अच्छे जदि मो राइट साइड के आसो तुम जहाज जो तल भाग अच्छी से लगिज ठीक अच्छे तो माने ये कौन आमको गभीरता दर्शाए कि एतिकी तुम जहाज गले तुम जहाज ठीक रे सेफ पैसेज रे जीव ठीक अच्छे कि तुम एपटू जदि आसो प्रोब्लेम ये जो छोट बोट टाइप पछपटे दिखे ये भाई टूरिस्ट जदि आपड़ के भूल भी पानामा बुलवा को आसती तो ये जो जंगल देखुना ये सब मांकड़ कुंभीर हरिण देखा ये बोट आसो बोट्रे आपको बुलेब कहीं जंगल भितर को अलाउ ना तो एमाने कौन करती ये टूर आसती टूर सब बुलती ये बोटा दिशुनी छोट बोटा ये बोटा आसी समस्त बुलायापाई तो पानीटा केते नील लगे सफा दिशे भाई यहाँ कहीं से पीऊँ पानी तो भितर दृश्य किसी यही टाइप अच्छे चलते आग को देखा पुणी तो जहाज एबे आसिकिनी आटलांटिक महासागर साइड रे पहुँचला जोड़ा कहती ख्रीष्टोबल तो यहाँ हूँ ख्रीष्टोबल साइड एबे कौन हम ये गेटे अच्छी ये जो गेटा फिनिश कले आम सीधा जा समुद्र बाहर तो एबे जिनसटा कौन ये हूँ मेन जिनस ये पूरा सिस्टम चेंज होठे आम आसला बेलू पानी उपर माने उठूला ठीक अच्छे आम ऊपर को चढ़ुलु किंतु एबे कौन हम ये पानी तल को जीव आम तल को जहाज जीवार अच्छी तो आप देखो धीरे धीरे केमती पानी तल को जाऊँगी ऊपर पानी देखो केते उच्चार अच्छी तल पानी केमती यहाँ धीरे धीरे पानी तल को जमी बसो
ଆମ ଜାହାଜ ବି ସେମିତି ତଳକୁ ବସିବ, କାହିଁକିନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଯେତିକି ପାଣିର ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମକୁ ବି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ଭାଇ ପୁଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପାରିବନି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଦେଇଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆର ଗେଟ୍ଟା ତା ସପୋର୍ଟ ନେବ। ଏପଟେ ବି ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଅଛି ତାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଲେଖା ସେମ୍ ଜାହାଜ, ଆମର ଯେମିତି ପାଣି ଯେତିକି ଖାଲି ତାର ସେ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଣି ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଆଉ ତଳେ କେତେ। ସେ ଜାହାଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ। ଭାଇ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ପାନାମା କେନାଲର ଫ୍ଲାଗ୍, ଯେଉଁଟା ପାନାମା ତାଙ୍କ ଦେଶର ପତାକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦେଶର ପତାକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେମାନେ ହୋଏଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗରେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଗେଟ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ପାୱାର ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାଟୁନ୍ ଲେଖା ହେଇନି, GATUN ଗାଟୁନ୍। এটা হচ্ছে লাস্ট লক গেট, ঠিক আছে। এটা আটলান্টিক মহাসাগর যাওয়া লাস্ট লক গেট। এটা দেখুন কেতে উচ্চারু খসব। প্রথমে দেখিলা আমি তলু উপরକୁ চড়িলা, এবে উপরু তলକୁ আসছি। কোণ পাই? পানির লেবুল ধীরে ধীরে কমিলা, কাইনা আমি প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর আসলু। পুরা পাহাড় কটা হয়েছিল, পাহাড় মঝি হয়েকি আসলা জাহাজ। তো সেতরে কোণ হয়েছিল, সেতরে চড়িলা, এবে তলକୁ ওহ্লাইলা। দেখুন কেতে পানি বি খালি হয়ে যাই, দেখুন যে নালি রঙ দিচ্ছে তা তলକୁ। তো ইয়ে এবে আসলা, নর্মালি এটা ফিনিশ হয়ে গলা, আর কিছু না। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବାହାରିଲୁ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଏଇଠି ଆସୁଛି। ସିଏ ବି ଏବେ ଲାଗିବ, ଏଇ ଜାହାଜଟା ଏଇଠି ହେଲା। ସିଏ ଲାଗିବ, ପୁଣି ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଏଇଠି ପାଣି ଭରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆସିଯିବ ସେପଟିକି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସେଇଠି ପାଣି ଖାଲି କରିବ ସେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ନର୍ମାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜାହାଜ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଏପଟିକି ଆସୁଛି ଆମ ପଛେ ପଛେ। ଏମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତ ନର୍ମାଲି ଭାଇ ପାନାମା କେନାଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରେ। ଏଇଠି ଜାହାଜ ମାନେ ବହୁତ ୱେଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜାହାଜ। तो फाइनाली बाय बाय प्रशांत महासागर, वेलकम टू आटलांटिक महासागर। एबे आम जहाज आटलांटिक रे भाई एंटर कला। देखो ये सब जो जहाज ठिया होती एमाने भी पानामा केनाल क्रॉस करिकिनी प्रशांत महासागर को जीवाई अपेक्षा कर। सेपटे जहाज अपेक्षा करते एपटिक आसवाई, एपटे जहाज अपेक्षा कर सेपटिक जीवाई। तो भाई पानामा केनाल यही टाइप काम करे। आपन देखिले को टाइप काम कला। आपण पानामा केनाल वीडियो देखिले, जहाज केमिति पास करूची, सेठी केमिति पानी भरा होची, सब डिटेल्स मु आपन को देखली स्टेप बाय स्टेप। ए वीडियोटा केवल मु आपण मानको पई बनैथिली। आमे जनी पाठ पढिथिले मु निजे देखिली, मत देखिला पर निजको प्रथम थर जबे देखिली, माने 10 वर्ष पूर्व मु देखिली फास्ट। केते थर गलिनी तार माने गणती नाही। मते निजको बहुत गर्व अनुभव होला कि एटा छोट बेले पढदिली, एटा आज मु देखिली। तो सेथि पई मु ए वीडियोटा केवल आपण मानको पई बनैछि। आपण माने निजर मतामत कमेंट सेक्शन में निहार देवे। आपन वीडियोटी केमती लगिला, चैनल टी सब्सक्राइब करी रखिदिबे, जहाँ आपण आम यूट्यूब परिवार जन सदस्य होगी सबुदिन जोड़ी होगी रहिबे। मु जेतेबेले भी कौनसी छोट बड़ भल अनुभूतिर गोटे वीडियो अपलोड करी, आपन को सही वीडियोटा आग मिल जाव। तो पुणी देखा नुआ वीडियो रे किछि नुआ तथ्य सहित। जय जगन्नाथ।